So minggu ni kita teruskan dengan kita punya pembelajaran. So for this week we will dissect in more details about standard unit API regarding socket. Okay, so sebelum ni kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah berkenaan dengan basic socket. Apa tu socket programming? Macam kita dah saya dah terangkan sebelum ni, basically socket is a interface between application layer and transport and network layer. Maksudnya dia adalah bridging between the application dan juga your network stack, which is TCP/IP. So sebagai programmer, kalau you guys nak buat network programming, atau that mean if you want to make network application, you can use socket. So you doesn't need to know all the complexity at the infrastructure layer. Maksudnya tak perlulah nak tahu macam mana nak buat internet frame, IP frame. So basically socket dia dah abstract all the complexity of the lower layer, right? So to the basic one. And also last week we already discussed about how we going to implement socket programming in C. So in C, seperti juga di mana socket programming yang lain, dia akan ada akses kepada socket punya API. So dia ada akses kepada socket API, socket function, bind, listen dan juga accept. So itu kalau dekat server, dan juga read and write. And for the client side, also there is a socket, then there is a connect function untuk di-connect dengan server, okay, and also read and write, and after that close. And that is for TCP type of connection, reliable. Then we also have a UDP. I also have shown you during a lecture macam mana kalau kita nak buat the socket programming if we want to use UDP. So for UDP, we just change a certain parameter at the socket when we create the socket. But when we want to send and receive data, we will use receive from or send to. Okay, so the difference sikit. So dia bukan connection oriented. So that is the basic one. And also last week we have discussed that in socket programming, there is a advanced socket function such as get host by name, get host by port, apa lagi. So kita ada get socket option, set socket option, di mana is allow the programmer, for example, get socket option to check what socket option has been set to the socket. So by default, contoh dia tak enablekan keep alive. So kita boleh tahulah keep alive punya function tu enable tak, ataupun apa buffer size dia. So if a programmer has the requirement to change the default setting of the socket, so dia boleh gunakan set socket option. So itu advanced socket option. Okay. Sebelum tu ada soalan ke berkenaan dengan that? Berkenaan dengan apa yang kita belajar minggu lepas? Ada yang tak clear? Question? Last week punya lesson, dah tengok ke balik lecture video tu? Hello? Tiga? Tak ada soalan. Alright, so kita okay, kalau tak ada soalan, alright. So bolehlah kalau contoh ada benda yang tak clear, so boleh tengok balik slide ataupun boleh tanya saya, boleh PM saya. So untuk minggu ni kita continue, kita dah di minggu kelima So kita dah di minggu kelima, so kita akan continue dengan lesson kita di mana kita akan dissect in more details each of the Unix punya socket punya function tadi. So contoh untuk socket function tu, so apa parameter yang kita boleh pass kan. So kalau dalam programming kita ada konsep passing parameter to the function. So apa benda option yang kita boleh pass dekat socket, dekat connect function. So itu yang kita akan cover for this week. Alright. So again, kita ulang balik. We are recapping. So in the when we want to implement socket programming in C,
So we may use all of these functions. So first, of course, the socket function, we create the socket first, then we can use the bind, then set the socket into listening mode, right? And accept, connect, receive, send or send to, which kalau if we want to use UDP, so send to, if TCP send, then close. And we also have host to network address or NTOH. So this is for the big Indian and little Indian, right? And I also in the lab shown you these examples where the port number from the machine, so kita akan gunakan Anton, so kita akan convertkan kepada machine punya ni, our machine specific punya address. And also iNet adder and samalah ini convert juga, right? So this you may use. So for this week kita akan bincang lebih lanjut. So apa benda tu function tu, okay? Alright, so first and foremost, so what is API? Macam saya cakap, unique API. So API ni dia not only apply to the network programming or socket programming, other type of programming pun ada. So contoh, if you guys want to create a GUI, a graphical user interface untuk your application. So contoh, you guys nak buat nak buat game contoh, ataupun nak buat application macam POS system, okay, inventory system. So usually when we do socket, macam you guys buat tu, kita just gunakan the shell. So basically tak ada GUI lah, kita buat dekat command line. But if let's say you have the requirement untuk buat graphical user interface, di mana macam you guys tengok dekat window ataupun graphical user interface kan. So maksudnya dia ada dia punya icon kat mana kita letakkan, or nak click something ada button. Then to do that, that is also in Unix ataupun dekat window kalau dekat Unix nama dia Genome. Okay, ataupun X. So dia akan ada API untuk programmer boleh panggil untuk keluarkan interface dekat screen you guys. Okay, so kita boleh access the API. Then the same thing if you guys want to do socket programming. So like I said before, there is unique socket API. So kita boleh access API tu supaya tak perlulah kita nak tulis balik kod untuk TCP/IP tu. So kita gunakan sahaja API yang ada. So untuk Linux atau Unix, you guys will use unique socket API, the BSD. If you guys are writing network application dekat Windows, you are accessing WinSock API. Okay. So apa tu API? So API is a set of routine that an application uses to request and carry out lower level service performed by computer operating system. So OS yang buat. So sebenarnya memang dah ada. Kod tu dah ada. Kita just panggil saja. Kita panggil macam mana rupa dia dalam programming. Macam saya tunjukkan, kita gunakan function. Okay. So there are two type of socket. So first, ni kita recap balik. If we want to use connection oriented, we going to use TCP. So the parameter is sock stream. And if we want to use connectionless type of connection, we will use UDP, which is sock dgram. And the socket, dia punya IP address, dia boleh unicast, multicast, broadcast dan loopback. So semua ni boleh kita set. So macam yang you guys buat setakat ni di dalam lab exercise, kita gunakan unicast, AF iNet. Kita gunakan unicast punya IP addressing. Okay, so mungkin sesiapa kat sini dalam kelas mungkin boleh nak share apa beza antara unicast, multicast, broadcast dan loopback. Anyone? Ada tak siapa-siapa tahu? Pernah belajar tak konsep unicast, multicast, broadcast, loopback? This is basic untuk network student. Anyone here nak share apa tu unicast, multicast, broadcast, loopback? Boleh saya cuba, sir? Boleh, silakan.
Untuk unicast dia basically dia macam one to one, maksudnya daripada satu host hantar kepada satu destination. Yes, Kalau correct, betul betul. Betul tepat sekali. kalau Hmm. kalau multicast dia daripada, sekejap, saya mula broadcast dulu lah. Broadcast dia dari satu host Mhm. kepada banyak destination tapi dalam satu uh, network tu sendiri. Betul betul. Kalau multicast saya kurang pasti sikit sama ada dia daripada banyak host ke satu destination ataupun dia sama macam broadcast tapi dia hantar kepada network yang berbeza juga. Okey. Dia konsep tu kan, dah betul tu, dia macam broadcast lah. Tapi anyhow, beza dia antara multicast dengan broadcast tu, kalau broadcast dia daripada satu host, dia akan hantar kepada semua. Dia akan hantar all host dalam network tu. So senang cerita kalau contoh dalam network tu ada 30 komputer, 30 tu akan dapat lah itu broadcast kan. So untuk multicast, konsep dia ada group. So contoh dalam network macam again, dalam network tu ada 30 host kan. So dalam 30 host tu, dia akan boleh pecahkan dalam group. So contoh komputer 1 sampai 5 dia termasuk dalam group 1. Komputer 6 sampai 10 mungkin terletak dalam group nombor 2. So kalau multicast, dia akan hantar daripada satu kepada banyak. Tetapi beza dia dengan broadcast, multicast dia tak hantar kepada semua, dia hantar kepada group. So contoh dalam multicast, untuk group 1 tadi tu yang saya cakap tadi, dia mungkin ada IP 224.1.1.1. So hanya group komputer yang dalam group 1 saja dapat. Itu dia beza dia. So dia control broadcast. Tadi siapa yang share tadi? Saya Iqbal. Iqbal lah. Macam itulah. So itu bezalah multicast dengan broadcast. Dan juga tadi mungkin Iqbal tak tambah sikit loopback. So loopback ni senang cerita diri dia sendiri. So maksudnya kalau dekat komputer kan, kita ada loopback address. So senang cerita, loopback address ni selalunya dia ni address diri dia sendiri. Maksudnya komputer tu dia akan try communicate dengan diri dia. So mungkin you guys tanya, apa function dia kan? Kenapa nak communicate dengan diri dia? So selalunya loopback ni kita buat untuk kita test sama ada kita punya network adapter ataupun network interface kita tu is functioning properly or not. So kalau nak test, selalunya kita akan ping loopback lah. So ping 127.0.0.1 itu loopback lah untuk diri sendiri. Okay, so itulah. So untuk soket kita, kita boleh menggunakan keempat-empat type of address. Okay, unicast, multicast, broadcast ataupun loopback. Dia akan support that. Okay. Ada soalan setakat ni? Okey ke? Okay, sir. Okey. So, anyhow, saya tunjuk sikit lah. So, kalau macam dekat loopback tu, boleh buka command prompt. Kalau saya ping unicast, contohnya saya tengok dekat dalam network saya. Oh, by the way, nampak ke command prompt saya share ni? Nampak sir? Okey so macam IP config ni, so contoh saya pakai kabel lah, saya dekat office saya ni saya pakai kabel. So dekat sini unicast IP untuk saya punya komputer adalah 192.168.0.102. So kalau orang nak buat unicast communication, mungkin PCB dia nak communicate dengan PC saya, inilah IP unicast saya kalau dia nak one to one connection kan. Dan saya trapping lah kan, contoh ni router default router, maksudnya router saya nak pergi ke internet lah. So saya ping dia, just ping this one lah. Okay. Okay. So kalau contoh kita selalunya kan, kalau dekat server ke dekat komputer ke tak kisahlah. So bila kita ada network adapter, kita nak check sama ada network adapter kita tu function atau tak. Maksudnya kita cucuk kabel ke ataupun ada power ke, ataupun mungkin secara softwarenya kita punya TCP/IP stack, maksudnya kita punya socket API tu functioning or not. So kita boleh ping kita punya loopback. So kalau saya ping kan 1 2 3 4, kalau ada reply then that's mean my TCP socket tu functioning lah. So
So itulah kita nak try, kita ping di sini. So once, this is loopback punya IP lah. Dan one more thing, macam saya cakap tadi, broadcast. So kalau nak broadcast, dia punya IP adalah 25525. Dia semua, dia akan set semua bit tu. So semua komputer dalam network akan apa ni lah, akan dapat paket ICMP, tapi tak sure, tak boleh lah pasal this is broadcast. Tapi anyhow, kalau dalam layer 2, kalau dia nak hantar kepada semua host, dia this one is basically layer 2 punya ni lah. So kalau dekat layer 2 dia nak hantar kepada semua host, dia punya MAC address adalah dia akan hantar kepada semua, dia akan set bit tu 252525 kan. So contoh kalau macam saya, network saya ni 192.168.0.0 kan. Ni network saya. So untuk PC saya 102. So broadcast untuk network saya adalah 192.168.0.255. So bila saya, let me try ping 192.168.0.255 lah kan. Ni network dia 255. So this is broadcast. Okay, so for this one, kalau ada PC lain dalam network saya yang connected, by right dia akan dapat that apa ni packet lah, dan dia akan reply balik ke saya. So my broadcast is 255. Dan another one multicast. So multicast saya tak boleh set kat sini. Anyhow, kalau nak set multicast, saya punya komputer ni first kena join multicast punya group. So nak join multicast punya group, dia akan join membership macam tu something lah. So anyhow, bila kita join membership, kita akan ada satu lagi IP. Dia start dengan 224. This is multicast lah. So kalau kita termasuk, so kalau kita join group tu, so kalau orang send kepada some multicast IP, hanya komputer yang dalam group tu sahaja akan dapat. Okay, so dia tak perlu dah hantar 2 kali. Okay lah kan, so saya just nak share untuk pengetahuan you guys, multicast ni banyak kita gunakan dalam broadcasting punya company. Contoh macam IPTV ataupun paling dekat dengan kita Astro lah kan. Dekat sini tak tahulah ada ke tak, tapi ada tak kat sini yang gunakan Astro dekat rumah tapi dia tak gunakan satellite dish tu. Maksudnya dia tak guna dekat rumah dia, Astro dia tak gunakan yang satellite dish tu, tapi dia dapat Astro tapi dia gunakan internet. Ada tak? Maksudnya dia punya set top box tu dia cucuk dengan kabel LAN. Ada tak? Selalunya dia punya ISP akan kalau kat Malaysia lah, time.com ataupun apa ni, Maxis. Okay, so kalau hujan sekalipun dia tak ada gangguan, pasal dia punya set top box tu macam dia dapat konten untuk Astro tu, dia dapat daripada Astro melalui internet lah, gunakan broadband. So untuk for that one, dia akan gunakan multicast untuk dia punya ni. So Astro memang dia gunakan multicast. Ada tak pernah dengar ke yang Astro gunakan broadband punya connection? Kawan guna. Kawan kan, dia guna time Maxis kan. So bayangkan kalau macam Astro tu, kalau contoh Astro dia mesti of course dia akan ada ribuan pengguna dia yang ada set top box macam tu. Kalau dia gunakan unicast, maksudnya server dia tu, maksudnya dia punya multimedia server tu, dia kena hantar konten untuk contoh nak tengok bola ke, nak tengok apalah, nak hantar video tu, dia akan hantar kepada satu-satu set top box tu. So maksudnya kalau dia ada 1000 customer, bayangkan video tu dia mengambil, contohlah kita ambil kita tak ambil 4K lah, contoh kita ambil Ultra HD 1080p kan. So kalau ikutkan standard 1080p, dia akan consume bandwidth dia punya senang cerita speed yang diperlukan untuk serve that video. Dia perlukan at least 8 megabit per second untuk video tu dia hantar setiap second kan. Itu untuk satu customer. Kalau ada 1000 customer, bayangkan 8 darab 1000. Berapa tu? Gigabit kan? Betul tak? 8,000 masa gigabit kan, dia daripada megabyte jadi gigabit kan. Bayangkan ada ke connection kan dia membazir bandwidth tu, so maksudnya dekat backbone tu mungkin akan ada trafik yang sangat tinggi. So that's why ada satu alternatif dia guna multicast. So paket tu multimedia server dia just hantar sekali je. Dia hantar sekali, so mana yang join multicast group tu selalunya satu channel, contoh macam channel bola dia akan join satu multicast group. So mana yang
tengok channel yang join contoh ESPN ataupun Astro Super Sport tu kan. Dia ada satu Multicast punya IP. So mana yang orang buka channel tu sahaja yang akan dapat paket tu. So dia tak membazir bandwidth tu. So Astro punya multimedia server hanya perlu hantar sekali je konten tu. So kita dah save bandwidth kat situ. So itulah one of the what we call kelebihan ataupun features of multicast punya IP. Okay. So seringan saja. Okay, sekejap saya share balik. Okay. Boleh nampak ke balik? Boleh. Okay, so ulang balik je lagi. Macam saya cakap, untuk connection untuk kita punya soket tu, untuk antara client dengan server, kita boleh either pilih TCP, source stream ataupun UDP, datagram. Ni ulang je balik so reliable, unreliable. So kalau untuk data UDP ni dia just send saja. Kalau TCP dia akan set up dulu dia punya tunnel, dia punya connection tu dulu dan dia akan ada TCP akan resend balik kalau ada paket tu lost. Kalau UDP tak dia hanya hantar saja. Okay. Right, so inilah TCP header. Kalau kita tengok dalam kelas TCP IP, kalau kita gunakan paket packet capture punya software, contoh macam Wireshark, kita boleh baca lah. So daripada bit daripada 0 to 16, so this one is dia punya port number, dan another 16, this one 16 to 32 dia punya port sequence number. So ini untuk TCP. Kalau UDP dia lagi simple lah. UDP dia basically dia just ada source port, destination port, sequence number ni semua tak ada, dia just ada checksum if I'm not mistaken, lepas tu dia just ada data bawah dia. Okay. So kalau kita buat programming, okay, so since kita ada socket ni API, kita tak perlu nak buat ni, kita tak perlu nak susun byte ni semua, tak perlu. The function will do that. OS yang akan buatkan. Okay. Okay, start dengan socketnya function. So first dia akan returnkan integer value. So S ni akan jadi socket descriptor dia. Okay, kita gunakan socket dia. First dia nak tahu dia punya domain. So senang cerita, kita nak tahu sama ada kita nak gunakan IPv4 ataupun IPv6. So senang cerita. Tapi walaupun untuk pengetahuan you guys, untuk network layer protocol, kalau you guys refer kepada OSI, since nowadays mostly orang akan pakai IPv4 ataupun IPv6 lah. Tapi dulu in the 90s, untuk pengetahuan you guys, ada banyak tau network layer punya protokol. Apa kat sini kau tahu selain daripada IP internet protokol tu sebenarnya ada tau. Dekat layer 3 tu sebenarnya ada protokol yang lain. So just nak share dengan you guys, tapi you guys just tahu je lah. Kalau dulu Apple dia ada Apple Talk. Betul dia ada Apple Talk. Apple Talk tu which is Apple punya IP punya ni. Tapi anyhow memang sekarang orang tak pakai lah. Even Apple pun dia pakai IP. Lepas tu ada satu lagi IBM punya. Sorry, bukan IBM, nama dia NetWare. Tu dulu juga. Itu untuk layer 3 punya protokol lah. Tapi anyhow sekarang ni just IPv4, IPv6. So that's why yang you guys belajar tu AFINet lah. Okay, kita akan pakai AFINet. Okay, dan kemudiannya dia akan minta type dekat sini. So type either source stream ataupun datagram. So ada dua. Tapi kita ada, macam saya cakap, kita ada quick protocol, which is newer type of transport. Dia somehow dia ambil apa yang baik dekat TCP dan UDP. Anyhow untuk that one dia ada sort apa benda tak quick something. So dia ada for that one. Tapi untuk scope kelas kita ni kita akan gunakan TCP ataupun UDP. Dan juga protokol lah. So dekat sini kita akan set the 0. So 0 tu refer kepada kita akan gunakan IP lah sama cerita. 0. Right? So kalau nak tengok, boleh tengok dalam ETC protocol ni. So ada semua list yang supported untuk Unix punya. Okay. So kita try buka sekejap. Ini try. By the way, kalau ada soalan please tanya.
Okay, kalau ada benda yang tak clear ke apa please do stop me. Kita nak tengok dalam ETC protocols ni ada tak. Tapi I think dekat Ubuntu dia lain kot. Tak apa, kita tengok ada tak. Please. Kemudian saya buka saja. Ini senang. Pasal yang saya masukkan konsol tu, konsol VM, this one lah, this one. So sangatlah tak user friendly kalau kita nak guna kan. So nak senang saya guna SSH lah. So, saya gunakan SSH client. Saya putih kepada server saya ni kan. Okay. Yep. Okay, kita tengok dia cakap dekat ETC. Kita try masuk dulu. Order ETC. Dalam ni barat dia ada all the network configuration je lah. So kita tengok ada tak protokol ni. Tadi DHCP, DNS punya ni. Kita tengok. Yes, ada. Kita tengok CD protocols. Oh, dia bukan. Okay, dia adalah file. Okay, so kita try. Tengok kan. So cat. This one. So ini semua protokol yang support lah. Yang support layer 3 punya, yang support untuk kita punya unique socket API tadi. So kita gunakan IP kan. Kita cakap kita akan gunakan 0. So that's why kalau yang dalam lab kita tu, kita hanya pakaikan kita letak dia parameter dia 0 lah. Kalau kita nak dekat layer 3 punya protokol tu, kita nak gunakan ICMP, kita akan letak 1 kalau kita nak buat ICMP punya ni. Dan kalau kita contoh this one really not sure, tapi kalau contoh IPv6 kita letak 41. Wah. Yang lain ni is L2TP ni is basically untuk layer 2 punya tunneling, bukan dalam scope kelas kita lah. Tapi now yang you guys perlu tahu dua ni lah yang selalu kita commonly pakai IP ataupun IPv6. Okay, 0.1. Faham tak? Ada soalan tak? Boleh nampak ke yang saya tunjukkan kosong? This one ada tak? Boleh sir. So kita pakai selalunya, that's why yang kalau dalam bila kita buat kita punya ni kan, kita selalunya kita akan letak AFINet, either source stream atau datagram, dan kat sini kita letak 0. Okay, so ini kita dalam apa ni, dalam minggu ni baru kita belajar detail apa yang kita letak dalam tu kan. Okay, kita teruskan so ni ada macam-macam lah. Ada selalunya kat layer 3 ni dia malah dia bukan selain daripada IP je, tapi selalunya dia akan ada all the advanced stuff. Macam contoh kalau kita nak buat VPN, dia ada pakai L2TP. Contoh even kalau nak buat routing protocol pun boleh. Tengok macam kita nak guna ARGRP ke OSPF, we can do that. Boleh. Tapi itu adalah untuk advanced network programming, di mana dalam kelas master kita CS708 akan gunakanlah benda ni semua. Okay. Alright. So seterusnya loading juga. Alright. Okay. Alright. So untuk address family tu kita ada AFINet, selalu kita pakai IPv6 AFINet 6. Macam saya cakap tadi, okay, dia ada AppleTalk kan, nampak AF AppleTalk, which is memang tak ada dah lah, memang tak ada orang pakai dah. Dan juga ada IPX Novell, dia ada memang Novell ni Novell NetWare. Ni tapi anyhow kita pakai AFINet dan AFINet 6. Right.
Dan juga untuk datagram tu kita ada SOCStream, TCP, SOCDgram, ada RAW. RAW ni kalau kita nak buat our own layer 4 punya protokol, okay, so dipilih-pilih lah. So, kita ada stream, datagram. Selalu kita akan pakai dua ni je. Right, so ni tak perlulah saya nak terangkan balik analogi. Analogi dia macam yang saya cakap, application kita buat tu, application lah, dan kemudian ni kita ada apartment building, which is the address IP tu, kemudian kita ada port, merujuk kepada mailbox kita, dan kita ada post office network kita. Okay, so anyhow, kita ada application, transport dan juga network. So ni dah ulang banyak kali lah konsep dia. Okay, dan seterusnya kita bincangkan berkenaan dengan bind function. Tadi kita gunakan socket kan. So kemudian ni, so this is a bind. So kat bind dia akan returnkan juga integer value, either 0 atau -1. Kalau 0 maksudnya success lah, kita boleh bind kepada IP tu. Okay, ada certain kepada kamu, ada yang contact dengan saya, dia try nak bind dengan IP tu, tapi nak bind dengan port tu tapi tak boleh kan, ada kan yang contact saya. So either that port dah telah digunakan ataupun you guys tak ada privilege. So bila kita nak run kita punya code tu, gunakanlah sudo. Okay, anyhow, daripada sinilah kita tahu sama ada bind tu sukses ke tak. So kalau dia -1, dia error lah. Kalau kosong, dia sukses. So bind apa yang dia nak kita punya socket descriptor. Okay, bila kita buat socket tadi kan, this one, contohlah ni integer boleh kita letak s ke, kita nak letak apa saja nama boleh. Anyhow dia just a variable, tapi dia lah bentuk dalam integer type. So inilah kita letak dekat bind kan. Dan kemudiannya kat sini kita punya struct. So kat sini kita boleh declare ni struct, tapi anyhow kita kena letak apa ni lah, apa ni untuk the inet punya struct tu, dan dalam tu kita set kan kita, kalau kita sebelum kita setkan dulu struct tu, kita nak gunakan IPv4, nak bind dengan IP apa, port apa, dan kemudiannya dia nak size of kita punya struct tadi tu. So macam nak dapatkan size ni, senang cerita kita pakai function len, len. So maksudnya kita buat kat sini len, dalam koma tu letak je balik kita punya struct tu. So dia akan dapatkan size dia akan return kan dekat sini. Okay, benda ni saya dah tunjuk dah dalam lab, dalam kelas pun saya dah tunjukkan lah. This one, nak tengok lagi. Ada soalan, please stop me Oh by the way, tulisan kecil sangat ke? Okey, boleh nampak. Boleh ke? Okey je sir. Alright, so tadi kan dekat bind tadi tu, kita ni ulang balik. Tadi kan kita buat socket kan. Ni yang integer tu. So bila kita nak bind kan, first dia nak kita punya socket descriptor. Nampak saya dah letak kat sini kan, socket descriptor kat sini. Dan dekat sini kita ada struct. Nampak kita declare struct, dia punya type tu adalah sock header in. Memang this one. Kena ingat ni type dia ni. Dia ada struct tapi kita type ni. Dan dalam ni bila kita dah declare dia, kita boleh ada panggil this one. Kita nak finet address IPv4, IP apa, so kita bind dengan semua IP yang server tu ada, dan juga port apa. Dan kita nak convert kepada machine punya ni, kita gunakan function hashstone. Dan nampak kita pass balik struct server kat sini. Dan kemudiannya kita dapat size dia, kita pakai size of ataupun len. Len boleh juga. Len ada example saya tunjuk dia pakai len. Tapi size of pun boleh. Nampak kita letak balik struct sini server tu. Dia dapatlah size of dia punya struct ni. Buat 3 benda. This one, this one, this one. Okay, boleh? Okay, ni awak boleh rujuk je dalam lab ni exercise ke, dalam lecture saya boleh tengok yang saya buat internet pun banyak dia punya examples. Now kita pergi balik kepada binary function. Okay, ni saya dah terangkan. Seterusnya kalau kita nak gunakan UDP, dia tak perlu bind lah. So untuk UDP perlu bind. So maksudnya untuk UDP perlu bind. Perlu bind.
memang dia perlu bind. So anyhow, kalau kita nak receive tu kan, so of course lah kita nak send dengan receive. Kalau untuk UDP, kalau kita nak send saja tak perlu gunakan bind. Tapi anyhow, if we want to receive data from our peers, contoh nak dapatkan balik dengan klien, kita perlukan bind lah. Tapi tak payah pening-pening kepala, senang cerita memang kena bind je, senang. Okay. Kalau dalam untuk TCP, of course kita kena bind pasal kita nak set up kita punya tunnel dulu. Okay, so kita kena bind. Tapi anyhow, kalau kita nak skip bind, kalau untuk UDP, kalau kita hanya sending data tak perlu bind. Tapi kenapa nak peningkan kepala kan? So just bind saja, bukan susah pun. Alright? Soalan? Okay ke? Yes, sir. Clear, clear. Alright, so seterusnya adalah okay, ni dia tunggu. Okay, so kalau passive punya participant, senang cerita server lah. Dia panggil dalam passive ni server. Pasal first kita buat socket, kita bind dan kemudian kita listen kan, kita set dia listen, dan kemudian dia akan tunggu connection daripada klien. Klien yang akan initiate the connection. So yang aktif ni selalunya adalah klien lah. Klien dia akan initiate tu dia guna apa? Dia gunakan connect punya function. Okay, dia akan gunakan connect punya function. So bila kat server, bila ada connection tu dia akan gunakan accept. So that's why dekat bahagian server, contoh macam ni kod server kan, tak ada accept. This one. Alright. Accept, dan kemudiannya bila dah establish connection, boleh buat data transfer lah, gunakan send, receive. Okay. Alright, so kalau kita tengok untuk server, contoh kita nak set the listening mode, so kita buat listen, socket descriptor juga, tu penting bind tadi kita pakai socket descriptor kan, listen pun nak ada socket descriptor yang sama. Dan juga QLAN. QLAN ni kita macam saya terangkan sebelum ni, kalau kita letak satu, kita boleh hanya boleh ada satu active participant untuk wait. So kalau kita letak tiga lah yang boleh wait untuk connect dengan kita punya server. So anyhow, bila kita set lagi besar, lagi banyak lah resources, lagi banyak memori yang kita pakai. Selalunya orang letak dalam 5, 30 macam itulah. Tengoklah, depend on your punya server punya capacity. Okay, so kita letak kat sini. And listen is non-blocking, so it return immediately. So bila kita set port tu sebagai listen, dia non-blocking. Non-blocking ni maksudnya dia tak ada tunggu untuk benda tu settle. Yang blocking adalah function accept. Tu yang kita akan tengok. Dan untuk dekat passive punya participant, kalau kita nak accept connection dekat server lah ni, senang cerita, kita gunakan accept. Okay, so again, kita tengok kat sini S ni dia merujuk bukan kepada socket descriptor yang sebelum ni, dia refer kepada new socket untuk kegunaan untuk data transfer. Macam saya cakap tadi, bila ada new connection daripada client, dia akan create satu socket yang baru untuk for that particular client saja, untuk data transfer. Bila kita nak send and receive data. So bila kita dah habis for that particular client, kita boleh close. Dan bila ada client yang lain pula, dia akan create new socket lagi. Okay, dia akan returnkan. Dan kat sini kita nak socket descriptor yang kita buat asal tadi tu, yang kita buat dekat socket function ni, this one. Ni refer kepada this one, socket descriptor. Okay. Dan juga dia punya name. So kat sini dia nak satu struct untuk dia simpan, so kita kena declare dua. So kat sini kita kena declare satu struct lagi untuk kita simpan maklumat klien kita tadi. So contoh kalau kita tengok di sini, this one kita bind dengan server punya maklumat kan. So dekat sini nampak tak ada declare satu struct lagi klien. Dekat sini kita letak klien supaya function ni boleh simpan maklumat klien tu dalam this struct. So nanti bila contoh kita nak tahu apa IP klien, apa port klien connect dengan kita, so kita boleh dapatkan daripada sini. Struct ni, this one. Okay, dan juga LAN. LAN ni kita boleh pakai size of ataupun kita boleh pakai LAN punya function. So kita LAN of the name. So dia akan dekat situ, so kita akan boleh automatically set lah size tu. Okay. And macam saya cakap tadi, accept is blocking. So bila kita
buat accept dekat main function. So maksudnya kita tak boleh nak accept anything dah. So maksudnya kita tak boleh nak buat apa, kena tunggu. So that's why kalau kita nak ada concurrency, maksudnya kita ada multiple client, kita kena buat dia either trading ataupun kita kena buat dia guna fork, kena gunakan multi process. So nanti kita akan bincang lebih lanjut that one. But accept is blocking. That's why kita nak concurrent, kita kena ada multi trading ataupun multi process gunakan fork. Okay. So ni nak accept dulu client. Ada soalan ke setakat ni? Ya, ada. Right. So seterusnya kita ada status, connect. So ni adalah untuk active participant di belah client kita connect. So kat sini ni status lah kosong atau -1. Dan sock ni adalah kita nak socket name yang kita create dekat socket tadi tu guna function socket, dan kemudiannya dekat sini adalah name. Name kat sini kita nak struct. Kita letak struct. So struct ni kita akan letak IP address server yang kita nak connect dan port dia. Dan juga name line untuk struct ni, so kita boleh pakai len ataupun size of. Okay. And this is blocking. That's why kalau dekat dalam Chrome, macam Google Chrome kan, saya pakai Google Chrome ni. So kalau kita buka new connection, kita nak connect, contoh tadi saya buka Google Gmail kan, view future. So mungkinlah saya nak buka loyat.net contoh. Setiap kali saya buat ni, dia akan create new function, dia akan buat satu fork. That's why kalau saya buka saya punya task manager ni, Chrome saya ni ada melambak-lambak dia punya function, nampak? Okay. So dia pakai fork, setiap kali dia buat tu dia akan buat child. Okay. Pasal dia blocking. Kalau tak nanti, kalau dia tak buat dia fork, saya hanya boleh buka satu website saja. Bila nak buka website lain tak boleh. Okay. Baik. Question? Okay. Okay, Yes, sir. so sebelah, alright, okay. So ni bahagian client, dan kemudiannya untuk kita nak send data, so once kita dah establish so contoh TCP dia dah establish three-way handshake tadi, kita dah create socket, kita dah bind, kita dah listen, kita dah accept. Belah active participant client kita dah create socket dan kita dah connect. Once dah establish, kita boleh send dengan receive lah, gunakan send. Kat sini dia nak juga socket yang kita ni. So kalau untuk client punya contoh, kita akan dekat server kita akan letakkan dekat sini adalah client punya socket lah. So contoh kat sini kan, saya nak receive, nampak tak? Socket ni adalah socket client tu, new socket, nampak? Untuk write adalah client punya socket, nampak this one. Saya tak guna socket descriptor yang atas ni. This one adalah untuk server punya socket. So this one adalah client ni, nampak? For that particular client. Okay. So dia akan, kita kena letak satu buffer kat sini. This one yang dia akan simpan data yang dia receive tadi tu. So kita kena declare dia a character, a char, dan kemudiannya dia nak length of the buff. So kita boleh pakai size of ataupun pakai length. So untuk for this one saya pakai str length. Okay. Ini untuk send lah. Untuk this one is the flag. So contoh kalau kita nak, I'm not sure, tapi di sananya kalau flag ni dia ada 1, 2, 3. Dia mungkin kita nak enable some features, tapi anyhow selalunya kita letak kosong je. Nampak kat sini kita letak kosong. Okay. Dan kemudiannya kalau kita nak receive, kita gunakan kat sini letak socket. Untuk kat server kita letak client yang ni. Dan buffer juga, len dan flag. Lebih kurang. So semua dia akan simpan dalam this one. Ada soalan bertanya Dan kemudiannya kalau untuk UDP, so this one is for TCP. So kalau untuk UDP, socket, buffer, flag, dan juga kat sini kita letak terus kat sini address of dia
server, address LAN. Dia lain sikit. Cuba kita tengok UDP punya ni kan. Bahagian server. This one. Kita letak struct sock header ni dalam this one kita dah declare tadi kan. One kita declare client header. Okay, so kita akan simpan maklumat of the client. So kat sini kita tahulah kita punya peer tu apa dia punya IP address, dia punya port. So kita kena declare. So kalau contoh kita nak tahu apa IP orang yang send kepada kita tu, kita boleh refer from this struct. Okay. Okay, so tu beza antara send to dengan TCP dengan UDP punya sending data. Okay. So ni without connection dia connectionless. Kalau tadi tu dekat TCP dia tak perlukan that one pasal basically kita dah ada accept tadi. So accept tadi kita dah tahu apa maklumat kita punya peers. So untuk connectionless semuanya adalah kita kena declare dekat bila send to dengan receive from. So kita boleh tahu apa address ataupun ports of our peers, of our client yang connect dengan kita tu. Okay? Soalan? Boleh ke? Boleh sir. Boleh sir. Dia blocking so send dengan receive ni dia adalah blocking function. So bila dia guna orang lain maksudnya function macam dalam main function tu dia tak boleh bergerak pasal bila dia run dia tak execute next code. That's why kalau kita nak ada multiple sending and receive kita kena gunakan fork ataupun multi-threading. Dan kemudian close function. So kat sini kita close kita finish guna socket, kita nak release the resources of the socket. So kita gunakan close punya function. Okay, so close, socket descriptor kita. Kalau dia return, dia akan return. Kalau dia zero, dia return zero, dia successful. Kalau negative one, dia ada error. Okay. Dan kemudiannya adalah kita ada hashton, HTONL, Anton dan NTOHL. So kalau hashton, host to network short. Little Indian, shortnya Little Indian, long adalah Big Indian. Little Indian, long Big Indian. Okay. So, contoh kita nak convert kan. So ni daripada network byte order guna hashton. Kalau kita nak buat Big Indian. So dan juga kita ada inet header, inet Aton dan inet NTOA. So kita akan convertkan IP address from dot number string to the struct. So ini kita akan gunalah kalau kita nak convertkan daripada IP address yang dot decimal tu kepada machine punya format senang cerita. Okay, so kita boleh gunakan inet NTOA. So convert network address in a struct in address and to a dot and number format balik. So contoh ini daripada dalam struct tu kita nak tahu apa IP dalam struct, kita nak print out dekat dalam dekat kita punya terminal, kita akan pakaikan inet NTOA dots and number. Okay. So refer function NTOA dia buat the opposite inet header. So ni lama tak pakai. Tapi kita ni kalau saya tengok dalam saya punya examples pun okay, kita akan pakai hashton ni untuk port. So ni kita bind dengan semua IP kan. So kita tak perlu convert. So sekejap ada contoh tak ada convert. Kita try pergi client sebenarnya. Kita tengok example. Nak habis dah sikit lagi.
So inilah nak convertkan function yang kita nak convertkan daripada contoh ni dot decimal tadi kepada dalam struct ni kan. Struct ni dalam bentuk machine punya code, dalam bentuk bytes. So kita kena pakai inet aton ni lah di dalam ni kan. Ataupun kalau kita nak convert balik daripada this one, kita nak print out kepada shell, kita pakai hton. Dah boot ke belum? Okay. Okay. Ryan. Ni nampak tak? Kita daripada dot decimal ni, string ni, kita nak masukkan dalam struct kan, machine dalam bytes, machine punya language, dan kita perlukan inet adder. Sebab kita convert kan. Tadi tu kita gunakan adder ini tak perlulah. So kalau untuk ni, this one memang perlu. Okay. Dan device besar lah, dia ada inet adder dengan satu lagi apa tadi tu? Inet aton. Sini kalau kita nak convertkan balik. Okay. So boleh try nanti dekat lab, boleh tengok, boleh try sebelah, try sendiri dengan slide nanti. That's why you guys kena buat lab tu. Penting. Boleh hands on tu pun baru faham. Okay, okay ni convert. Kalau ni tak ada apa, keluar error ke tak. Okay. So please do the lab. So any question setakat ni? Pak Lan? Oh, no sir. Alright, kalau tak ada then I think itu je untuk lecture minggu ni. So minggu depan kita akan belajar sikit network pattern. So network pattern tu somehow kita tengoklah macam mana kalau basic one, contoh macam HTTP ataupun contoh SMTP. So macam mana dia punya rupa, dia punya of the communication punya kan. So contoh kalau macam HTTP dia akan hantar dulu GET, POST. So kita akan tengok di communicationnya. So mungkin itu akan membantu lagi untuk you guys buat punya individual project. Tapi anyhow, next week dia dah deadline untuk your punya individual project, which is hari Ahad lah. Okay, hari Ahad minggu depan. So you guys ada seminggu lebih lagi untuk settlekan your individual project lah. Okay, so question tak ada apa-apa? Ya, ada. Okay, so kalau tak ada, then saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah.